Nice. Patay ganda, grabe. Rin. Nice. Patay ganda, grabe. Dali na, sis. Kalaban na. Kunkiro, ba yan? Wala. Uy, pasa din, oh. Nice. Grabe, tres. Ay, dulaw. Counted. Plus one. Bonus. Counted. Kulang pa player. Antay kay Buloy. Siyam nang lamang. Ano? Wala pa rin. Ano? Agay. Report game. Oh, quarter. Quarter na. Nalamang block. Mahabol tong ano, revenge. Malamig pa rin. Yun o, shout out sa mga commissioner. Foul number 2, Latigera. Marikuri, shout out. Wala, talaga. Shout mo Garcia. Alas. May uno na, duso. Long guard. Ayun. Atris pala yun? One more. Tuman pa naman, oh. Oh. Para mahabol, mahabol. Naghahabol na revenge. Ba? Galing natin. Yun na. Pambigas! Uy, muntik. Loy! Ano na yung Loy? Batay mo si Loy! Loy! Papasita mo si Loy! Wala naman. Wala. Boarding. Grabe. Last 2 minutes. Ako na. 34 seconds. Wala din. Lamang block. Maabot yung revenge. Loy! Cut in, Loy! Follow up! Wala pa rin. Dalawa kayo. Diretso. Tira. Ending. Wala pala. 8-0. Oh, ending pa. Oh. Ending. Ending. Shoot. Wala. Panalo ang kuhan. Black. 0-0 sana yan eh. Bawin lang sunod. Itong revenge. Oh, second game na. 8-0. 8-0.